السلام عليكم. اهلا 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 وسهلا. اهلا بكم. اهلا سي حمزه في داروبوس. سميره اكرود اهلا. غريم حمزه اون فورم كلشي لاباس. Ravi de vous retrouver, tabarakallah. Vous êtes taqriban le même groupe que je retrouve tous les soirs. Merci d'être fidèle à la page. Merci d'être fidèle à c'est Omar, Mérican, c'est Reda, c'est Mohsin, Florida, Maroc, toujours. Voilà, on a de quoi faire un petit groupe. C'est Rachid, ahlan wa sahlan. كل شيء لاباس الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Ravi de vous retrouver, ravi de vous retrouver. Zinouba, Simchor, donc tous ahlan wa sahlan. Ravi de vous retrouver. Ravi de vous retrouver pour le nouveau numéro de toi à moi, 15e numéro. Yallah البارح بدينا في البداية ديال رمضان. Je me suis décidé à commencer à faire des lives. Ou sincèrement, je vais comme c'est une thérapie, ou le fait de parler, de vous retrouver, de répondre parfois à vos questions, ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir de vous voir, ça fait plaisir de lire vos commentaires, ça fait plaisir qu'il y ait de l'interactivité binatna. Bon, on salue tous les amis, que ce soit ici au Maroc, que ce soit en France, et ça aide donc. مشهور من أميان donc أهلا وسهلا وقداتيس أهلا وسهلا مرحبا بكم. Vraiment ravi de vous retrouver ce soir donc nous n'allons pas parler football. Nous allons parler de sport automobile en particulier, puisque notre invité n'est autre que le pilote professionnel Mehdi qui a accepté d'être mon invité ce soir. قبل ما نهضروا على مهدي ونهضروا نديروا une petite présentation, une petite fiche de présentation عليه. غادي جوست نذكروا بهاد l'histoire هذا ديال l'état ديال الكورونا و les statistiques و les chiffres اللي طاحوا اليوم عاوتاني. Donc, كلشي تعرف بأن كاين دابا اليوم 71 nouveaux cas d'infection qui ont été confirmés durant ces 24 heures. Un total de contamination donc de 7023 cas de contamination jusqu'à maintenant. Le nombre de personnes déclarées guéries s'est élevé jusqu'à mardi, donc 16 heures aujourd'hui, à 3901 cas, 143 cas supplémentaires. Alhamdulillah, alors que le nombre de décès a été porté à 193 avec un décès supplémentaire. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. وتعزينا لعائلات هاد الناس هادو اللي توفاو والله يصبرهم. Alors, juste rappeler que depuis le début de l'épidémie, 93 344 cas ont été écartés suite à des tests négatifs. Au total, le Maroc a effectué 100 367 tests jusqu'à présent. C'est-à-dire la durée du confinement a été prolongée de 3 semaines. S'il le faut. Donc, il y a plus ou moins plus ou moins طبيعية, tant mieux. Mais bon, on va, Inch'Allah, نصبروا. Alors, si Ahmed Naoui me dit, dommage, avec le décalage horaire, j'ai raté les 2 derniers lives. Alors, ne vous inquiétez pas, vous avez la possibilité de retrouver tous les lives sur ma chaîne YouTube, msport.ma. Donc, vous pouvez retrouver tous les enregistrements, presque tous, parce que je ne maîtrisais pas l'outil. Donc, il y a des extraits, je pense, de Sina Salagat, mais je pense que les lives, les DES. Sarah from Boston, قريشلات أهلا. Sarah from Boston أهلا وسهلا. دونك مرحبا. الوغ سارة هذه اللي كتبت لي سارة هي اللي سبابي في هذا انستغرام. دونك الا كنتو بغيتو تعايروني ولا شي حاجه عايروها هي, ولا vous voulez me dire c'est bien, bon c'est toujours le mérite lui revient. خبر بالكم تقلقت عليا واحد النهار قلت لهم راه واحد الاكس كوليغ هي اللي دارتني هذا الشيء ديال انستغرام. تقلقات وشوف واقول باز. Alors, Sarah, بغيتي غير الفرشه انا غنقول كل شيء والله تنقول كل شيء. Très grand مراد سي برنوسي اهلا, toujours fidèle au poste. مرحبا بكم. Alors, ce soir, l'invité Diana, Mehdi Benani, donc pilote professionnel, tout le monde le connaît au Maroc. Il est né le 25 août 83 à Fès, premier pilote automobile donc marocain à rejoindre le championnat du monde des voitures de tourisme. Il est fils bien sûr de passionnés
de sport mécanique, à savoir sa mère, Samira Bennani, et seule femme pilote arabe, donc et africaine championne de course auto sur circuit de vitesse fermée, et son père, Allah yarhamou, Saad Ila, qui était aussi un grand ami, qui était champion du Maroc de motocross 4 années de suite. Mehdi, donc, qui est devenu le premier pilote marocain à remporter une course de championnat du monde organisée par la FIA le 12 octobre 2014 après sa victoire à Shanghai en WTCC. Voilà, donc Hadi, ça c'est une petite fiche, voilà, qui est le plus lourd reste à venir avec Mehdi, c'est lui qui va nous en dire plus. واليوم كما لاحظتوا انا مشيت لبست داكشي ديال الطوموبيلات داكشي دبليو تي سي سي هذا انا انا الوغ هادي. Je pense que c'est la première équipe d'El Mehdi Bnani. C'était un cadeau que j'avais reçu de la part du team et je l'ai gardé chaudement. اليوم لبسته, voilà, شقات ليا ولبسته. Donc je pense que ça va lui rappeler aussi des souvenirs. On va voir si Mehdi est avec nous tout de suite, sans plus tarder. Tu as mis la veste? Eh oui, effectivement. Et effectivement, j'ai mis la veste, c'est ce que je disais, en attente de Mehdi Bnani qui va nous rejoindre dans pas longtemps. Mehdi, donc beaucoup de souvenirs en commun. Le voici, on voit juste le haut de la tête, on va le voir en entier dans pas longtemps. Alors rien à voir avec vous, mais le golf et surtout Dar Salam et le Trou Hassan nous manque beaucoup. C'est bon, c'est vrai que bon, كل واحد عنده la passion ديالو. Si Mehdi, bonsoir. Salut, Ah, le voilà Mehdi. Ahlan wa sahlan. comment vas-tu? شخبارك Ça مراد؟ va, Ça va? tout va bien? Tout va كي bien? دايره صحيحة؟ Alhamdoulilah. Tout va bien, Ça ça va. marche. Qui, Alhamdoulilah, qui, Allah يسلمك. كيف داير مع le confinement? Ça va, confiné, il faut respecter. Il faut respecter, Voilà. ça passe. C'est pas facile, mais je pense qu'il faut se dire que c'est pour tout le monde pareil. كلنا بحال Ouais. بحال في هذا المرض هادشي il اللي faut, كاين، il هادشي faut اللي كاين. tenir. Il faut tenir Comment, parce que comment tu t'entretiens انت بعدك في je pense que l'entraînement se poursuit physique, ça se oui. poursuit même chez toi. Comment Oui, tu voilà, comment tu t'organises? c'est jamais comme les entraînements qu'on a l'habitude de faire. Les Ouais, entraînements, tu sais, c'est juste essayer de maintenir, c'est sauver ouais, les meubles. Mais باش زعما دير داكشي اللي تدير في العام le suivi اللي كاين et tout c'est هذا mais ouais, c'est juste à ce que بعدا tu fasses un peu بحال تنقولوا تعرق ouais, تحاول تعرق exact. وصافي زعما tu fais bouger un peu les Mm, organes du corps et essayer ouais. de ne pas rester à rien faire parce qu'il faut Et- savoir aussi que le sport tu le fais pas que باش tu te maintiens باش تكون en forme pour la prochaine course tu le fais aussi parce que ça te permet bien de te sûr. détendre de تخرج ديك la mauvaise Ouais, toxine de صح de بصح. de aussi perdre un peu le temps comme ça parce que là Ouais. تضيع الوقت في السبور et Et مهم moi et بعدا tu des te sports تنكون مزيان من بعد ah, تنكون ah, ما مقلق ما والو après tranquille d'accord. Ah ben c'est sûr que ça déstresse, ça déstresse. Avant tout. Donc alors tu as déjà les bons jours d'El Nico. C'est Nico, c'est pas Diana, ça fait longtemps. Hello Mehdi. Nico, donc, ah voilà. Il allez est parmi les premiers, les Tlao, coucou, bonsoir, de Rally Red Spirit. Hello Mido, miss you so much, bro. Donc, vous avez l'occasion, bien sûr, de poser vos questions comme vous voulez et comme vous voulez à Mehdi. Et Tawa qui va se prêter au jeu des questions-réponses avec grand plaisir, comme je le مراد connais. راه لابس واحد الفيستا Ah, voilà. Donc, Goulia, Mehdi, qu'est-ce que ça te rappelle? Hein, Tchou. لا ما توريني لا ما توريني Goulia, ouais, qu'est-ce que ça te rappelle? ديك شو هاد Hmm. هذيك الله يرحمه كان بابا ما تيزولاش منه كان ديما لابس Exactement. Exactement. pense on a dû avoir هذيك exactement واحد 3 ou 4 exemplaires والله ما عندي انا دابا مراد يلا باش شوف ما تعولش عليا باش والله نعطيها لك. وحق الله هذيك اخويا باسكو كان لا بروميير فيكتوار ديال الشامبيونات دو موند في هوندا وكنت الحمد Hmm. لله انا اللي ربحت مع هوندا في لا بروميير فيكتوار Exact. وكان سيري ليميتي ديال هاد لا فيز دونك بور موا سي Ex- لير والله كان بابا ما تيزواج باسكو كنت ربحت مع سيتروين ربحت مع فولكسفاغن Hmm. ربحت مع بي دبليو وكانت هذه اللي تيبغي يلبس باسكو هذه سيتي ان تروك تري تري امبورطون جو بونس كو تو افيكو انت لو تروك Oui, mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Parce que ce que j'ai vécu مع Sabila Allah yarhamou, c'est des moments agréables, c'est des moments de stress, c'est des moments d'énervement, c'est surtout beaucoup de
de bien sûr. rigolade et d'amitié donc et de passion. انا داكشي اللي شفت في سي عبد الله يرحمه وداكشي اللي شفت فيه comme papa passionné c'est Ah ouais. incroyable, c'est incroyable, c'est زعما Ouais, et moi ouais. je pense qu'il a été beaucoup pour beaucoup dans ta carrière. Bien sûr, il y a ta maman Samira, mais Ouais. il a aussi il a été pour beaucoup. Bien sûr. Ben, je pense que, tu sais, moi, malheureusement, تنكونوا تنعيشوا ولكن فوقاش تنعرفوا القيمه ديال الحاجه مالوزمو حتى ما تبقاش معانا Oui, حتى تضيع. والله exact. يرحم ديالي. جو بونس كو كلشي كان تيقول لي راه باباك il a fait minimum 50% de ta carrière il a. Moi je pense que c'est une personne qui a fait 100% de ma carrière parce que c'était la personne اللي نكون انا كتيفاتي هوادين ما Mm. فرحانش غادي نلعب واحد لاكورس بحال اللي كان تيقول ديما هاد لو تيرم غير هاد لو Oui, تيرم هاد قلب عليه ما تلقاهش ديال تيقول ça. لك دابا بابا انا في الشامبيونات دو موند تمشي نشارك في لي كورس واحد النهار جا تيقول انا ولدي تيلعب في دابا عنده غيلعب في هذا الكورس ديال لا اونغري راه تتلكوني هاد لي تيرم Oui, راه bien sûr. Ah oui, oh, d'accord, la course Budapest, inoubliable. وكان واحد لو غران ماناجور على ليبوك اي تو وكان تيقول له كيفاش غيلعب كيفاش مهدي غيلعب في الكورس ديال لا اونغري قال له Mm. ولدي غيلعب قال له لا هذا راه تيشارك في بطولات العالم خصك تقول ولدي غيشارك في بطولات العالم Ouais, وغادي ouais, جواب قال له لا ولدي تيلعب هادشي راه من بدا من لاج ديال 12 عام هو تيلعب دونك في راسو خصو يبقى d'accord, يلعب اي الا d'accord. مانتوني وهاد لو مو ما عرفت قيمته انا بزاف حتى ما بقاش باسكو سبحان الله malheureusement العظيم. Ouais, au sérieux je pense que tu es très bien ouais, placé tu as ouais, côtoyé Mourad quand tu prends les choses au sérieux c'est pas là où ça marche c'est quand tu ouais. relativises quand tu prends le moment plaisir passion باش Mm. تشوف راسك بلا passion بلا plaisir بصح بصح تتحل tu ouvres ça ouvre des portes. ouais Ça ouvre des portes, ça ouvre des portes et qui malgré que tu es plus relâché et surtout bien tu te sens entouré parce que qui malgré que c'est des moments inoubliables, inoubliables. Au Kanta Mehdi, je pense, Allah yarhamou, c'est-à-dire après, il y avait un moment de doute après son décès. كان واحد le moment de doute où tu étais sur le point de jeter l'éponge. Est-ce que c'est bien ça? oui لا وانت مراد اخويا راه Ouais, راه ouais, tu fais c'est pas انت l'avantage ديالك c'est ce que j'ai toujours dit moi autour de moi c'est que تتعرف فوقاش تهضر فوقاش ما تهضرش فوقاش تقرب للسبورتيف فوقاش ما تقربش ça c'est les trucs alhamdoulilah. Mm. tous les sportifs et tous les journalistes et toutes les personnes autour du Ouais. sport mais je pense quand il y a des personnes qui comprennent exactement le sport c'est فين تعرفوا فوقاش les points faibles et les points forts de chaque Exactement, exactement, bien sûr que exactement. moi jeter l'éponge je voulais arrêter باسكو باقي عاقل فين مات بابا الله يرحمه مات في اون بيريود Oui, اللي كان شون لا وكنت ربحت انا ديك الوقت البطولات العالم ديال دبليو في تي سي سي تروفي وربحت في قطر oui, لو غران oui. بري وكنت باقي عاقل انا سالينا الكورس ومشينا ناكلو tu vois un truc un petit fast food Ouais. à côté de l'hôtel وكان الله شاورما. يرحمه نعاودوا نعاودوا على شاورما. كنا جالسين انا وياه تناكلو ويقول لي شتي دابا فين ربحتي دابا البطوله وربحتي هذا الكورس ديال قطر والله لا بغات الموت تجي غير تجي وكنت تقلقت الله. هضره Ouais, بابا شنو يا rien مالك tu es très bien alhamdoulilah il était bien tu vois c'était quelqu'un c'était un bon ouais, vivant ouais. مور داكشي فين مشيت ندير لو تيست ابخي كلشي برك باش نشارك في البطولات العالم اللي كانت موراها في 2017 Ouais. اي فين جيت في لو تيست ايماجينا مورا ركبت في الطوموبيل لو تروك كو جو سي تري بيان فير تنركب في الطوموبيل جو مي مون كاسك شديت الباب خرجت من البادوك جو بوفي با ريستي دون لا فواتور بحال اللي جاتني ضيقه وليت ثقة. كلوسترو Incroyable. بور درت فيت في لو تور جي فيني لو تور هبطت من الطوموبيل قلت لهم اوبليي هاد Mm. ميم با فير لو تور اي تو باسكو كان الله يرحمه واخا ما تيكونش معايا في التيست Ouais, il est 90% des cours c'est 90% الله يرحمه كان معايا في لي تيست ouais, بيت اللي ركبت في الطوموبيل عارفو ما كاينش معايا ما تيشوفنيش لا من القريب لا من البعيد j'ai pas pu ouais, donc, du coup la seule initiative que j'ai eue c'était de jeter l'éponge mais alhamdoulilah on a tenu et on ouais. s'est battu plein d'efforts Alham- تمام
Elle a su comment jouer un peu le rôle du père et de la mère dans Ouais, des moments où exactement. on parlait aussi. Mm. Et alhamdoulilah, tu sais, Ouais, on a vécu un rêve d'une famille, un rêve exact. unique. ديال بابا كان الله Ouais. يرحمه Mm. وليداته au top et Mm. alhamdoulilah. On a vécu C'est vrai. ça, mais ça n'a pas duré. C'est ce qu'il Ouais, faut. alhamdoulilah. Ouais, la vie continue. Voilà, Mehdi. Donc, une bad qui La vie. s'est marié. Mehdi qui est papa maintenant. Mbrok. Allah Mbrok, يبارك. mbrok, mbrok. Félicitations. Et donc, Aouteni, ça, c'est de la responsabilité. Et c'est une autre Ah, partie de ta vie qui a commencé avec beaucoup, beaucoup plus de responsabilités. Il faut que bien tu un garçon responsable, mais encore là, voilà, tiens, غدوز لحاجة أخرى. غدوز لحاجة أخرى. ياك Mehdi. responsable. ولكن je te dis Oui. pas là, زعما مازال في ترجي. Ma femme, elle me remet, elle me dit, قبطة والله إلا مازال مازال je suis pas encore confiant. عرفتي on a Comment l'impression on de ne fait? savoir rien faire وحق الله quand Ah, un bébé crie quand un bébé مع دابا هذا الconfinement je tiens pas à dire qu'il y a que du négatif في هذا الconfinement il y a aussi beaucoup de positif tu ouais. sais normalement كنت تنكون انا مسافر تندوز شي مرات بحال دابا كاين شهر اللي تندوز فيه une semaine في المغرب et Mhm. faut savoir qu'aujourd'hui وليداتنا ما تيكبروش اكثريه حدانا tu vois on a toujours Bien en sûr, responsabilité bien sûr. السيده Ah, تتعاون ah, et là, le fait de confinement, je te jure, le fait d'avoir, alhamdoulilah, le bébé que entre nos mains et tout, je pense que ça a aussi beaucoup de positif. وحق الله, oui, parce que t'en as oui, des choses simples اللي ما oui. تيجيونا صعاب تنتعلموا نديروهم Ah, تنتعلموا قبط لو ex- بيبرون ah, قبط tu vois exact. Ah, moi, parmi les rares bonnes choses du confinement, malheureusement, mec, il faut pas le cacher, hein, mec, c'est le fait de se retrouver en famille, d'être présent, parce que bon, c'est-à-dire tu es toujours en vadrouille, c'est ton métier qui veut ça. Et donc maintenant, je pense que tu as goûté à autre chose pas que, Mourad. نعم. Le fait de tenir le biberon, c'est une elle a dit c'est le biberon, là ça veut dire le biberon, c'est bon. Et là c'est une technique, c'est une position, c'est زعما تبارك الله هادشي تنقولوا ما عرفتش يقولوا الله يسمح لنا الجنة من الوالدين. أقدام الأمهات والله ما نكذب Exactement, exactement, exactement. Il faut, واش نديرو لا لا أنت il- لا أنا مراد لا. là, là, ما تخافش, ما تخافش. On est كلنا dans le même panier. Il faut beaucoup de doigté, en fait. بزاف. Beaucoup plus que sur le volant ou là. لا rien à voir rien داكشي والو داك. Alors, Mehdi, c'est-à-dire de revenir un peu sur ta carrière et bien sûr sur tes débuts, mais comme on a l'habitude de faire, on va parler du présent. نشوفوا Mehdi où est-ce qu'il en est actuellement. شنو هما les projets immédiats. Alors déjà, on commence à poser des questions. Futur projet pour Mehdi, quelle discipline tu vises maintenant? The best mom ever, c'est Souka, donc qui dit ça. Best dad ever, oui, justement. Alors, Ah, bonsoir champion, je veux savoir si vous allez faire votre retour dans le championnat WTCR pour les années suivantes. The most curious father in the world. God bless the little Lila. Ok. Alors, enhorabuena, ça c'est Myriam. Félicitations. Donc, voilà. Buenas, he's proud of you, Mehdi. Donc, voilà. Grosso modo, les premiers messages, les gels. D'abord, je te remercie d'abord, encore une fois, Mehdi, pour avoir accepté l'invitation et le fait de passer le live. Alors, vas-y. tes projets immédiats, c'est quoi? Projet immédiat, ben Inch'Allah, ben, je pense que on est passionné. Moi, je suis comme toi. Tu Ouais, as beau me dire que moi là, tu restes jour jusqu'à ta mort. exact, Bam. exact, exact, exact. Que ça va être pareil. C'est-à-dire que Ouais. j'ai ça dans le sang et il faut que je me l'accepte. Des fois, tu as dit que le côté ديال الواحد تيعيا الواحد تيقول depuis. Moi, j'ai commencé, c'est très jeune. 12 ans, j'étais déjà en train de faire les Mm, courses karting. 16 ans, j'étais déjà dans la carrière mm. professionnelle en France. Donc là, je pense que des fois, tu as dit que le côté ديال عييت, je veux avoir une vie un peu normale, je veux faire autre chose, je veux هذا. Mm. Je pense que je vais quand même rester très connecté au Oui, sport.
les championnats, je te cache pas, Mourad Nta'af commençait aujourd'hui, tu vois, avec l'entrée maintenant de la catégorie électrique. Parce que Bien d'abord, sûr. ou là Oui, d'abord, ouais, Kamlin, c'est drôle l'électrique. Parce que exactement, exact. C'est le futur, hein, c'est le futur. moi, je sais que Volkswagen s'est retiré pour se concentrer dans Mm. l'électrique. Nous, on était avec eux dans un terme sur un contrat de 3 ans. Là, aujourd'hui, ils se dirigent vers autre chose. Donc, j'étais obligé aussi de suivre un peu leur Mm. façon de faire. Quand même, c'est des grands constructeurs. Ouais, Et je pense que la bonne nouvelle, c'est que je vais rester connecté. très bien. Mais où exactement, comment, Wallah, mazal ma arf. Ouais, mais Subhanallah, j'ai encore beaucoup de personnes qui me posent la question par rapport à ça. J'aurais adoré, tu vois, leur répondre en disant, voilà, je sais exactement où je me dirige. mm. Là, pour l'instant, c'est encore un flou. Mais je pense que je vais rester connecté parce que, alhamdoulilah, il y a encore l'envie. Je suis encore dans le top de mes performances. Mm. C'est-à-dire que, Ouais. dans ma carrière, je pense que je suis au sommet de mes performances. Mm. Donc, je pense qu'il y a encore à donner. Je pense qu'il y a Très encore à bien. donner. Et bien sûr que je suis une personne et je pense aussi à tout ce qui vient parce que là, aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis la locomotive. Mais derrière, alhamdoulilah, il y a plein de De futurs jeunes. espoirs qui se battent et qui ont des résultats plus que prometteurs, Inch'Allah, à venir. Mhm. Donc, du coup, cette famille-là, on va essayer de faire notre Ju- mieux. Hervé. Justement, Mehdi, les gens disent pourquoi Mehdi ne montrait pas à l'image de Sébastien Loeb l'écurie Mehdi Benani avec, bien sûr, les jeunes talents que tu pourrais encadrer et un peu leur montrer la voie. Wa Mourad, tabarakallah alik. C'est ce qui se discute parce que là, ils veulent que je reste parce que, alhamdoulilah, il y a une image à l'international, qui se Mhm. soit le palmarès, bien, alhamdoulilah, ce qu'on a pu écrire, les petites lignes qu'on a pu écrire dans le sport automobile. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, alhamdoulilah, il y a des choses qui se font. Là, aujourd'hui, on voit aussi que des circuits se font. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup. Après, Et toi, la ça volonté. t'intéresse? Oui, la vérité, ça m'intéresse Mhm. parce que Mhm. moi, mon but, حيث نقول لهم, c'est ديما فين نطلق Eurosport ولا نطلق une chaîne que يكون عندي زعما que je sois derrière le volant ou pas derrière le volant. تكون ديما عندي la présence, Inch'Allah, de notre pays, le Maroc, là-bas. Parce que pour moi, c'est une fierté de voir Ouais. notre pays battre contre les pays qui ont un palmarès très étoffé sport Mhm. automobile. Alors, ça تلقى الحمد لله Ouais. المغرب premier وتلقى deuxième France ou troisième l'Angleterre Mhm. وانت غادي بلي زوط nationalités تقول في راسك راه c'est top. Alors que nous, عندنا juste depuis 2009 qu'on Ouais. est rentré dans la scène internationale un peu dans le sport automobile au Ouais. Maroc. Ouais. Mais après, comme tu le sais, voilà, il y a des choses qui se font petit à petit, prennent du temps. Ça dépend pas que de moi aussi. Il faut savoir que il faut Bien tout un sûr. tour de table pour ça. Mais la volonté, elle est Exact. là. Ouais. Et ça me fait plaisir de te voir. وحق الله انت راه ديجا بعدا Bah, نشوفك تجي بيا تنسى غن- تيميت غنمشي- راسك غادي نمشيو تيميت نديروا les essais, les essais. Alors, Mehdi, le rallye raid, bon, parmi, oui, Mehdi, Oui, tu m'entends? Tu m'entends là? oui, j'entends. Ça coupe de temps en temps chez toi, mais bon, je voulais juste te demander, Ouais. il y a une question qui est passée pour le rallye raid. Est-ce que il y a eu quelques approches pour une participation enfin, sur un rallye raid ou là, quelque chose comme ça? Oui, oui, oui. Oui, tu confirmes? Oui, 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 je confirme, je confirme. J'ai eu des propositions pour faire avec une grosse équipe, une équipe usine et tout. Mhm. Pour l'instant, j'ai pas encore donné de réponse. Mais je suis loin Oui. de là. Mhm. Et juste que, tu sais, à Mourad, quand il faut faire quelque chose au top, Oui, il faut que tu passes à 100%. Faut pas que exact. tu. Eh ben, moi, si je vais faire du sprint, Ouais. qui est considéré comme le WTCR ou là le ETCR qui va être Ouais. l'électrique, Mhm. parce que là, il y a la suite ETCR, ça va être des Mhm. voitures. Mhm. Malheureusement, tu peux pas faire du sprint, de l'endurance et du raid. Ouais. Parce que là, ça veut dire que tu vas voir.
trois résultats bien sûr. très moyens. Ouais, Alors que si tu fais un programme bien, tu peux, Inch'Allah, encore te battre pour avoir un titre mondial ou là de bons très bien, résultats. Je suis en très train bien. de tâter. Je vais encore le faire à Mourad avec le feeling. Ça veut dire que si j'ai un bon Mhm. feeling, هادشي مزيان. مع الفيلينغ صدير لا Ah, très حسيتي bien. بحاجه غادي تقول في راسك الله يكمل بالخير الا Ouais, حسيتي بشي حاجه غادياش تفرحني وتفرح المغاربه كاملين ما يمكنليش نديرها مراد aujourd'hui je peux ouais, pas me ouais. le permettre. صح صح. لا لا متفق معاك. سي خصك فريمون الواحد يعرف فين غيدير يحط رجلو باش يدير شي حيت شفنا الوغ كاين السي مصطفى قال لي التدرج واخا السي مصطفى والله حتى غندرجو. قال حيت شفنا شي مسابقين بداو تيديروا كاينين نيت في الدبل في تي سي. مره تيمشيو سيباستيان لوب نوتامون. دونك الحقيقه هذاك جاي من الغالي غاد. بون سي فري كو تيمشي ويجي. ولكن شفنا دوت بيلوت اللي تيمشيو تيديروا واحد ليسي. بون كما قلتي هذاك الشيء تيبقى قضيه ديال الاحساس. كومون تو سون لا كومبيتيسيون كومون تو سون هذاك Ça dépend لونغواج. ce que tu veux faire. Pour moi, je vais pas me comparer avec Sébastien Loeb parce que Sébastien Loeb, pour moi, c'est 9 fois champion du monde. C'est un pilote hors pair, tabarakallah alayhi. Je pense que si tu viens, tu l'alignes directement avec Allah yarhamou aussi Ayrton Senna ou la Michael Schumacher. Tu vois, il fait de سميات اللي تيخرجوا تاع les pilotes. Moi, je pense juste que Anna, ce que je dois faire, c'est plutôt un programme اللي يكون زعما على قدي. ندير Ouais. شي حاجه تكون ندير غالي غير سي با مون دومين ولا كنت غادي ندخل له ونتعلم له خصني نتكونسونطرا فيه sur un programme de 2 ans pour essayer de viser des résultats. Mais si c'est le faire pour faire une présence ولا شي حاجه خاطري ما يمكنليش Ouais, نديرو ما ouais, يمكنليش exact, نديرو. exact. Alors, تعطيونا quelques noms اخوان Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas. Donc c'est la question qui revient très souvent على هذه القضيه ديال الغالي غاد. Donc voilà كاين la réponse هي c'est-à-dire en exclusivité sur هذا le live. Donc il y a eu des contacts كانوا des contacts. والان pour le moment تتشوف كيفاش باش تعاد تاخذ القرار ديالك ان ياك شاء الله امدي. ان شاء دونك الله شفنا بون اخيرا كانت واحد سميت واحد كومبيتيسيون مهمه بزاف في مراكش. دونك ايتي انولي جوست قبل من هادشي هذا ديال هاد لا كريز سانيتير. بون كانوا بزاف ديال التساؤلات كيفاش وعلاش وهذه وهذا. انت من جهتك واش كنتي انت مستعد باش تاخذ معك تشارك في هاد ليديسيون هذه؟ لا بيان سور انا راه ديما جو بونس ديما كنت مستعد وكنت فرحان كبير بزاف اللي نشارك في مراكش غران بري كل عام. جو بونس مرات تو كل مره فين نشارك حتى الاخر. واش كنت واجد؟ وي وي انا ديما واجد لا باسكو بحال تنقولوا بيلوت راه تو بري الحمد لله فيزيكمون جو مونترين. ابري يفو سافوار مراد كي ا دي كونديسيون اللي ما فهمتيني بحال دابا انا هذا العام هذا اللي داز لي الاخير كنت تنشارك فيه ام ديزون كو ما عنديش القوام باش ندابز مع البلايص الاولى. بحال اللي غادي نمشي مع انت نقول لك غادي تمشي وجد راسك ودير وفعل باش تمشي للجابون ولا ماليزي ولا ما عرفت فين ولا ماكاو اللي فيه انا الكرون بري د ماكاو وعارف راسك ما غاديش دابز كاع القدام. علاش؟ باسكو فولكسفاغن نيتي با بريت نيتي با ديفلوبي بحال لي زوتر فواتور باش تلعب بلاص دو دوفون. بور موا كان هذا العام ثقيل. عرفتي بحال اللي تنقول لك انت راه وهادشي كامل اونتر كيمي تتساين السياره الجديده اللي جايه 2020 اكزاكت من بعد ils vont pas la développer من بعد يزاريت لو بروغرام باسكو باس اون الكتريك. دونك هاد العام هذا ما نطلبش الله ان شاء الله عاوتاني نعيشو صعيب باسكو تتكون راس اونترين تو او توب اي تو باش تدابز مع الناس اللي معاك في الفريق. والناس اللي معاك في الفريق راه كاين اللي غادي راه عارفين شنو دايرين له كاين اللي هذا. دونك هادشي ما تنبغيش. انا تنبغي عطيني السياره بحال الفرقه ديالي تكون مزيان وندير اللي عليا ان شاء الله. والحمد لله الله ما عمرو ما خيب في تكون زعما عندي زعما لي ريزولطا يعني في تكون السياره مزيانه الحمد لله. دونك بور مو
هادشي علاش مراد سيتي امبورطون بور موا دو سافوار فين غادي Ouais. وباش غادي. اون ا بو دير اوجوردي لو بيلوت، تشوف انا بحال دابا الحمد لله ربحت بليزيور كورس ديال بطولات العالم، راه Hmm. ديك رابح ليكيفالون دو واحد 12 ولا 13 كورس، 12 غران بري دو شامبيونات دو موند. Hmm. انت دير مراد تشوف راسك غا- راه 50%. غادي تسمح لي مهدي حيت كاين عندك un petit salut de quelqu'un que tu connais bien, c'est ta maman Samira qui nous a rejoint وتنسلموا عليها بزاف وتنسلموا على توبة حتى هي qui nous a rejoint donc tous ceux qui viennent de se joindre à nous مرحبا بكم mais bon ta maman on devait absolument s'arrêter وعاد نخليوك تكمل oui مهدي قلت لك دونك دوكو انا جو بونس كو المهم عندي راه ندير خدمتي انا بيلوت، ولكن ما يمكنليش انا واحد الوقت ندخل في قلب السياره والسياره نولي نطلعها باش نيفو الاخرين. سي 50% 50% ديال البيلوت و50% ديال السياره ديال ديال سكو تو. السيارة دونك سي بور سا ا مورا سيتي بور موا ديفيسيل دو عاوتاني نعيش هاد العام هذا ديال السياره ضعيفه والسياره ouais. ما قداش زعما دابز مع الاخرين على البلايص الوالو. Hmm. الوغ انا الا جينا نشوفوا زعما هاد 3 سنوات قبل كنت نداب مينيموم توب 5 بوديوم ولا ouais. بروميير. هذا زعما ما عمري ما كنت الحمد لله تنهبط على هذيك التوب 5. تولينا راه تنشوفوا حنا داكشي ouais. غادي تيبعد. Ouais, exact اكزاكت وجوستومون مهدي صديق الجمهور قليل فاش يعرف هذه المسائل هذه سورتو انت في البطوله قليل باش تقدر انت ما تقدرش تخرج وتصرح بهذه المسائل هذه ما تقدرش تقولها ودونك فينالمون البيلوت هو اللي صديق هو اللي تياكلها صاي الا بغينا نقولوا الا بغينا ياك وانا شوف والله توقعت لي باقي عاقل انا في مراكش هذا العام هذا جينا والفرحه ديالنا في مراكش اول سباق بالفولكس فاجن كنت انا اللي درت احسن توقيت مع فولكس فاجن وربحت احسن توقيت. ولكن احسن توقيت اللي درته مراد راه كان خصني نديماري فيه 22 و في معايا في الكيب 23 24 و 25 شادين البيبان. الاخرين بعاد هذاك بحال دابا شحال ديال لي بيلوت انا اللي كنت الحمد لله تنربحهم ولا تنتنافس معاهم بزاف تتشوفهم القدام والسياره معاونهم بزاف. فين ساليت انا لوك جي في مون ماكسيموم والحمد لله داز داكشي مزيان. حاولت من 22 لا بلاص 12 غير خرجت من السيركوي ديال مراكش واحد السيده باقي عاقل جات عندي وقفاتني قالت لي مهدي حرام عليك جيتي 12 ديما تديرنا بوديوم تطلع البوديوم. بقيت نشوف فيها وبقى فيها فيها باسكو قلت في راسي مسكينه جايه من الاكادير هي هاد السيده جات من ولادها فرحانين لابسين لي كاسكيت بالمغرب باش يشجعوا الماكسيموم يشوفوا ما راجعينش فرحانين. والله الا بقى فيها عرفتي بقيت تنفكر تنقول واو فريمون بقى فيها الحال. ولكن بحال تنقولوا الله غالب ما يمكنلكش تدير حاجه اكثر من عرفتي راه شي وقت تقول في راسك انا شحال من مرات هذا السباق هذا العام تجي تنقول لهم عطيوني هاد السياره ديال هذاك السيد وشوفوا وشنو غادي دير وشوف شنو غيكون النتيجه. تبقى فينا الحال et voilà après je pense que كاملين شتيو راه Volkswagen s'est retiré du championnat du monde, c'est un peu résultat. Donc voilà après oui كانت لا ديسيزيون ماخوذه ديجا في الديبي ديال العام باش فولكسفاغن توقف لو شامبيونا صراحه الصراحه اللي ما مسجلين بحال والو. وشوف بيني وبينك هذه خليها بيني وبينك وبين الناس اللي تشتي والله تعرفت بحال لي جورناليست وحق الله ça veut dire que vous avez reçu l'information comme quoi Volkswagen s'est retiré, je l'ai reçu en même temps. Même pas on a j'ai été ما نهضرش انا على les autres pilotes même pas j'ai été avisé باش قالوا لي راه فولكسفاغن ما غاديش يكونوا هذا العام راه غادي يبدلوا البروغرام ما غاديش يبقاو في هاد البطولات العالم ولا شي حاجه. Donc voilà, après c'était une année très dure. زعما ثقيله على واحد اللي تيمشي بحال دابا انا بحال دابا فين تمشي للجابون تلقى التصويره ديالي حاطينها تبارك الله كبيره باسكو جي غاني لو غران بري tu te rappelles. Oui, bien sûr. Et comment
en 2019 et ils ont Ouais. euh, en là اسمح لي, en 2018 j'ai gagné le Grand Prix Ouais. ديال Des, Macao. des Macao, ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, خلاو الحمد لله un grand poster avec le drapeau du Maroc et tout. تشوف راسك في تجي هذا العام حتى حاجه ما تبدلات الحمد لله حنا تنخدموا encore plus qu'avant. Ouais. ولكن à cause de la voiture tu te retrouves même pas تحلم توصل لبلايص اللي. صح صح. mais الحمد وسا لله on a fait le c'est maximum. c'est un حيت peu نخرج c'est un peu décourageant. Ouais, باش نقول لك c'est يا un peu مهدي, tu n'es pas le seul à recevoir des encouragements de la part de Samira. Tabarak Mourad, meilleur journaliste sportif, tu es le frère et l'ami de tous nos champions. Ya Allah, tu le brétis. Allah, je vais نقول لك موت بالسم. ah, Salut, je suis très content de vous écouter communication, متشرفين. Est-ce que le sport automobile est réservé uniquement aux riches? Ben, tiens, c'est une bonne question, on va نجاوبوا عليها Mehdi. tu sais pour ça réservé aux riches ما نقدرش يجاوب on va dire à 100% clair. Ouais, Euh, non, il n'y a pas que des riches qui sont pilotes internationaux ou là, ils ont fait de ouais, carrière. ولكن au début, malheureusement, c'est un budget. بحال دابا انت ouais. tes enfants باش تدخلهم خصك تشري لهم كارتينغ كومبينيزون Oui, كاسك bien تدير sûr. لهم سيركو خصك تشري ليسونس الزيت دونك malheureusement il y a un petit budget اللي خص les parents يحطوا عليه qui est plus Ouais. important que celui اللي غادي يدير ولده في التنس ولا الهاندبول ولا الفوتبول Mm, ولا sport. Le sport هذا en lui-même غالي. mm, Donc il y a un apport اللي خص les parents يزعموا به. Mais bien sûr qu'après في تيكون الحمد لله le talent وتيكونوا les enfants très doués mm, في هاد الرياضه الحمد لله mm. تحل باسكو تيوليو لي زيكوري طالبينهم. الحمد لله دابا حتى المغرب ولا ان بي اللي الحمد لله الناس تيحماقوا عليهم باسكو تيشوفوا Mm. بزاف لي جون سون تري سبورتيف Ouais. que ce soit dans tous les sports ماشي غير سبور اوتوموبيل الحمد Oui, لله bien حنا sûr. j'ai l'impression qu'on est plus sportif الحمد لله que les autres parce qu'on travaille moins et on a plus de Ouais, résultats que la plupart. exactement. 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 هذا Alors, اللي مشيت جاو باقي عاقل انا في فرنسا جاو قالوا لي زعما حاطينها على الاعتبار قال لك شحال من سيركوي انت عندك في المغرب بيرمانون قلت لهم زيرو ديك الوقت بيرمانون جاو قالوا لي شنو هما لي شامبيون ماروكان اللي كانوا عندك قبل منك وهذا بيرسون يافي با دو شامبيون ماروكان mm. افون زعما الانترناسيونال حطوني انا التالي في لا ليست دي جات ديال فرنسا في 2002 ربحت Mm. فين ربحت الكورس وليت انا هو الاول اللي عندي زيرو واللي عندي زيرو مني دونك الحمد لله افيك بو حنا ماروكان وحق الله زعما خصنا نديروا واحد الثقه في راسنا الحمد لله افيك بو دو شوز اون في Ouais, بوكو bien sûr, ريزولتا. bien sûr. Mais ملي تتكبر زعما في القضيه dans l'austérité, alors c'est normal, tu vas te défoncer et tu vas. Alors عندك le bonjour ديال le frère ديال زكريا الزروالي الله يرحمه, اللي في لو مون قال لك واش غتجي لي زونترينمون في لو مون. دونك هذه c'est une question comme une autre. Alors, pas réservé aux riches, mais il faut beaucoup d'argent et d'investissement dès le plus jeune âge. Effectivement, Ouais. c'est ce qui a été dit par un grand budget, ça coûte. D'ailleurs, même ceux qui ont percé n'aident pas. Donc, Da, champion Nassal Ataya, a parlé de vous lors d'une interview dernièrement. Nassal Ataya, هادشي اللي قلتي لي يا كامل. Tu as confirmé. Ouais. Nassal Ataya, هضر عليك. ناصر العطيه وي لي اون كونتاكت ان بو افيك موا باسكو باغي يدخلني لهادشي ديال الغالي غاد راح غالي يدخل غاد. الغالي ديال قطر وكنقرب ليه بزاف هو في ديك لا كورس ديال قطر والحمد لله سي سكو جو باسكو ديك لا كورس ديال قطر كان هو مشارك فيها اي وكنت ربحت الحمد لله انا في لا كورس ديال قطر دونك دوكو كنتقرب ليه بزاف ولكن جو بونس كو لا où on est في لو سبرينت في الشامبيونات دو موند سي il faut prendre ça اللي زعما نقدر نقول لك عاد prendre la bonne décision. Très bien. Juste, نقول لك صافي نمشي للغالي غاد الا شتيني ah, دابا غادي راه وليت بابا لي شوفو بلون attention, attention. عندك. Alors, y aura-t-il un Marrakech Grand Prix les années à suivre? Bonne question. j'espère Ah, bah il faut se battre pour باش يبقى لنا مراكش غران بري ويبقاو ah, لنا لي كورس
moi ce que je peux dire c'est qu'aujourd'hui الحمد لله اللي تنشوف انا في بلاصتي بحيث نقول لهم انا بلاصتي سي مور الفولون وفي Ouais, الباكي. ما خصنيش ننسى انا ouais, بلاصتي bien عندي واحد sûr. البلاصه ما ننساش فينا هي. تنشوف انا الحمد لله راه ولا الحمد لله تيهضروا بزاف الناس على لي سيركوي، ولاو لي سيركوي الحمد لله الناس تيبغيو يديروهم. Ouais. ولا لو اوتوموبيل شحال هادي راه كنت نتلاقى مع شي واحد ما ميغ ولا مون بيغ الله يرحمه تيقول لهم ولدي، وتيقولوا له ولدك شنو تيدير دابا، وهذا تيقول Ouais. لهم ولدي إلي بيلوت دو كورس اوتوموبيل. مسكين. شوف ديك مسكين، وبابا كان الله يرحمه ما تيرضاش لا هو لا ماما، تيقول واو هذا علاش تيقول مسكين؟ لا باسكو تعاطى لواحد اللي ما كاين فيها لا امال لا كارير. الحمد لله كون فرحان. زعما كومون سا سفي مالكم بديتو خليتو ولدكم يدير هذيك هاد لا كارير هادي؟ ما لقيتو فين ديرو فاشي ديال الطوموبيلات اللي حنا ما آه. عارفين. آه. دونك فين تنتلاقى انا شي ناس الحمد لله تيجيو يهضروا معايا، تيقولوا لي عرفتي شنو ولدي تيحماق على هادشي، تنقول لهم واه مزيان، عرفتي بغينا يولي بحالك. آه. واو شو سبحان الله، دابا سبور اوتوموبيل ولاو الناس تيبغيو زعما يديروا اون فير فريمون اون بيل Ouais. كارير لا. Ouais. ايوا والحمد لله زعما تنشوف انا لو سبور اوتوموبيل خدا بلاصتو. ابخي مورا توا تو جورناليست كوم جي دي، Ouais. توا تو لو سبور دو تو الماروك Bien sûr. دو سكيا. دونك لا كنت انا غلط يمكن لي تقول لي انت لا مازال لو سبور اوتوموبيل مازال Mm. تيميد ما Ouais. تتعاطاو له. لا مو دير فريمون كو سي فري انت حاسس Ouais. بهادشي ديال زعما ودابا المغرب. et si c'était à refaire دابا انت كما قلنا tu es papa maintenant ton petit ان شاء الله décide باش يتبع هاد لا كارير هادي ديال سبور اوتوموبيل، مهدي اش غيقول ليه؟ يا الله نشوف هادشي هذا. ايوا moi j'ai une petite عندي بنيته ليلى دونك ليلى صافي. باردون بنيوتة. الله يخليها لك. امين امين ميرسي مولاد. دونك غتكون كوم سا غران مير. اكزاكتومون. ولكن دابا عرفتي شنو مولاد، راجل لا فوالي عندها 4 مو مسكينه نحطها في هذا الشيء راه صعيب هذا. دابا un domaine très risqué. Je pense que dans ça راه ما ميغ هي اول وحده اللي يمكن لها تجاوب في هادشي، باسكو كنت ندير لي كورس تنديماري بروميي ولا نديماري ما عرفت فين لي كورس تحت في الشتاء في الثلج باغتو ديما عليك. علاش؟ باسكو بديت تهضر وعند الواحد الخوف تيكون كبير بزاف. راه تو سي تو مالوغوزمون سي ان سبور تري ريسكي، لا فيتاس كبيره، لي بارتيسيبون كاملين سي دي بارتيسيبون اللي شي ما تيرحمش، كلشي تيدابز كلشي باغيها. راه شحال من كورسات كملنا الله يحفظ قباح، كاين شي وحدين اللي كملنا الحمد لله. سا سو جو ريان، سي اون كارير تري ريسكي. دونك ابخي شاك شوز ا سون بوزيتيف اي سون نيجاتيف. مي البنيته مسكينه عندها 4 شهور نقول لها لا 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 لا. Alors, Mehdi, elle a dit que la grand-mère de Lina est ta maman. Je ne sais pas, je l'avais raconté واحد النهار كنت عاودت هذه القضيه هذه، نهار كنت غدير واحد لا كورس وجبتها باش تكون معايا كونسلتونت. بغيت ندير هذه التجربه هذه باش تكون معايا في الكومونتير، دونك جبتها لا كابين ديال دوزام لا شين ودرنا لا كورس بجوج، وبدات تهضر معايا في الاول هلا سميره انت الام ديال هذا مهدي هذا، وبدات تهضر معايا على لا كورس وتتفسر ليا وتتهضروا هكذا هكذا. دونك شويه بدات لا كورس، غير بدات لا كورس واحد الوقت وانا تنهضر، ومره كومونتاتور تيبغي لو كونسلطون تا هو زعما كي شويه يخفف عليه ايوا بدات لا كورس. اش نقول لك؟ يلا بديت تنقول وي مهدي بناني سوسي سولا يسبا سميره شنو بقات تدير؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا ربي يا ربي. قلت لها سميره الله يخليك راك جيتي باش جبت فقيه ولا جبت كونسلطون؟ الا جبت فقيه تنتلاقاو مره اخرى. مي سا سي ما سمعتكش مهدي. ديك الوقت صعيبه سي با ياك سي با فاسيل. و تو سي راه انت tu sais ce que c'est qu'être papa et maman c'est je pense que واحد الكبده تتكون الكبده تتهضر ديك الوقت، ماشي الواحد ماشي بحال دابا وقت عندي بحال دابا واحد النهار الميكانيسيان هذاك ديالي ديال الفريق ديال وي
جاي عندي مهدي عافاك tu dois parler ما tu dois parler قلت له مع من قال لي مع تا مامون قلت له علاش قال لي راه تتمشي للور تتقبط في لي لغون اغير ديال الطوموبيل وتتقبط تبقى تقرا واحد الايه ايفيكتيفمون. وانا مع الكورس هذيك دازت والحمد لله ربحت فيها حتى لواحد الوقت وانا جاي قلت لها ماما شنو تمشي ديري لي في لغون. لي لغون الاغيير لا لا والو ولدي والو انا اشنو قلت لها راحت هذاك التيم ماناجر قال الميكانيسيان ما تبقاش تقبطي قالت لي صافي ما بقاش نقبطها ولدي جات عطيني الكورس اللي جاي قبطات جا عندي قالت لي بارلي افيك تا ماما قلت له جي بارلي قلت له مونتر موا لا فيديو ديال هي قابطه زعما بحال ما تقدش به بيان سور. حيت ما عندهمش الحق نورمالمون تو دي بيرسون كي اون دوا توشي لا فواتور تيكونوا قلال او مومون دو ديبار Bien تيكونوا غير sûr. 4 و 5 ما عرفتش شحال تيكون وما ميغ تتحسب معاهم دونك لا كانوا 5 تيكونوا 6 كانوا 4 تيوليو 5 فين قبط لا فيديو مسكينه لقيتها قابطه لي لغون وتتقرا مسكينه في القران وما قدرتش تقول هاي دونك حتى شفت انا لا فيديو قلت له شوف دي قول لي اللي بغيتي طلب اللي بغيتي ولكن هاد القضيه ما نقدرش نقول لها ما تقراش لي لغون وبقات الحمد لله افي سيتادير الحمد لله حتى ما كارير تتقرا يوقف معانا راه حنا اوني غير فهمتيني حنا اوني غير دونك يوقفوا معانا الحمد لله. الحمد لله. جوستومون على هذه القضيه ديال ماك واقفين معنا فين لو مومون او tu as ماك tu as craint le pire مهدي. انا عقلت على واحد شي حاجه في ماكاو شويه كانت شويه واحد لاكروشاج كان شويه ولكن فين مهدي واحد الوقت شويه زعما قال اوف قال لي سي فريمون ان سبور ا ريسك. Moi, je pense que chaque accident, il te laisse une petite trace. Ouais. L'accident اللي نقول لك انا لو بلو ميشون اللي وقع ليه هو ديال هذا لو ديرني ديال البرتغال ديال هاد الديرنيير ديال البرتغال. هذاك c'était méchant parce que شتي لو شوك moi j'étais premier ومون كويكيبي كان دوزيام تتقول في راسك راه لا توقع كل شيء الا مع طون كويكيبي تيتي طون كويكيبي هو اللي تيقيسك في لو بنو على غير غادي ب 260 كيلومتر حتى تصدق طون معوط باش الدور غادي الفور فاس الحيط. تنصدق طوموبيل طالعه فوق طوموبيل العافيه انا جي بيردو كونيسونس جي اون فيسور دو سي 7 ديال هذا ابخي جي تي 3 موا وانا عرفتي كل نوضه مورا تنوض غير من الفراش ان شاء الله كلشي تيضر. سي لا و تو دي مالوروزمون راه يفو با اوبلي كو راه حنا غير انسان سيتادير كو مصوبين شديد وكل حاجه مكلا ضرنا و tu te remets beaucoup en question mais c'est après il faut accepter ça راه مين بدينا حنا راه باقي عاقل انا الكورس الاولى اللي درت مع بابا الله يرحمه في الكارتينغ قبل ما تكون ما كورس جو بونس كو tu côtoies beaucoup les courses de karting pour être expert dans exactement une très importante قبل ما تطلع لو سبور اوتوموبيل. كنت باقي عاقل انا قبل ما نشارك انا في كانت كاتيجوري الكبار وانا كنت في كاتيجوري الصغار وهذه كاتيجوري الكبار كان وقع لنا كروشاج ومات فيها واحد وكان باقي الله يرحمه بابا شاف فيا قال لي واش مأكد باغي تشارك قلت له بيان سور انا باغي نشارك دونك مالوروزمون سي ان سبور ا ريسك وحنا خصنا نجيب واحد الحاجه اللي مكتب لك عليه الله تشوفوا واخا يوقع اللي وقع واخا هذا راه اللي جايك راه بابا الله يرحمه الا بخي لي ريسك اللي وقعوا هذا فين كان ماشي مرتاح باش يرتاح مسكين شويه اغي كاردياك ومشى عند الله دونك عند الله هادشي اللي كاين on aime tu vois il faut faire ce qu'on aime waouh et voilà mais les accidents ça fait partie de exactement c'est obligé. Alors l'école alors Mimi الله يرحمه Dieu vous protège quelques fautes de Rob Huff هذاك l'accident Portugal. Merci. Voilà, donc meilleur championnat avec Citroën C-Élysée 2016-2017. Mais dire Kouya, tac, ANDM, moi tu as vieilli, ouais, heureusement, hein, sinon ça serait grave. On prend de l'âge, c'est tout à fait normal. Ma fille, donc هضرت انا جي في يا خويا انا جي في وحنا غادي دقه حنا ونساكروش حنا تنديروا انستغرام وحنا غاديين اون اسي دو نو زاكروشي. alors Fahd Rouissi, Fahd, ahlan wa sahlan, ça va, j'espère que toute ta famille va bien. Fahd Rouissi qui nous demande, à part le WCCR et le rallye, le Maroc peut-il organiser d'autres événements automobiles internationaux? Je pense que oui, on est capable.
Alhamdoulilah, on a tout ce qu'il faut باش نضموا toutes les courses qu'il faut. Ouais. Alors, on est prêt à organiser une course de Formule 1 ici au Mm. Maroc. Ouais. Mais après, il y a du travail à faire de la part de tout le monde, du sportif, de les gens autour du sport, Ouais. du ministère. Mais on est prêt. On est prêt. Exact. On est prêt. أنا كاينة و آه. les sportifs كاينين surtout. Tu vois, les sportifs كاينين sont طالعين. Alhamdoulilah, il y a une très belle pépinière de pilotes طالعين et pour moi, c'est Mm. prometteur. C'est vraiment prometteur. Hein, voilà. Je pense que إن شاء الله. tu as les Ouais. yeux qui sont experts aussi dans ça parce que tabakallah alik, tu connais très bien maintenant le Ouais. sport. شوية. Grâce à vous. En fait, on a commencé, c'est vrai, à s'y intéresser في le début de la carrière et alhamdoulilah كما تنقول دائما c'est-à-dire حنا دابا في le parcours ديال un journaliste c'est-à-dire que تكون واحد لا فاز اللي فيها des résultats فيها des découvertes des sports nouveaux حنا جينا مع هادشي ديال les courses automobiles كانوا juste des courses urbaines donc جينا لقينا المسائل ديال ريس اوف موروكو مراكش et ça on va en parler من بعد مشينا لl'étranger من بعد تبعناك في مونزا تبعناك en Italie في هذاك le premier truc où يلا tu allais découvrir ta voiture بلي couleurs الى عقلتي في ذاك le circuit وجوستومون ملي كنت تهضر على لو سيركوي كانوا دي بتي سيركوي فين تيمشيو يديروا الناس لي زيسي هادو بور لي زيسي وتلقى كلشي كاين تلقى لامبولانس كاينه تلقى الكافيتيريا كاينه تلقى المسائل واجده لو كراج واجد تلقى المسائل زعما c'est une industrie donc c'est vrai que les investisseurs doivent parfois je pense y croire aussi زعما et je pense qu'il y a des projets qui sont en gestation et tant mieux. Alors, quid de la moto? Et je sais que ton papa qui m'a dit quand il achète motocross, c'est vrai que du côté de la motocross, les choses commencent à bouger un peu. Mais moi, par exemple, pour mes journées de roulage, je suis obligé de me déplacer jusqu'en Espagne. C'est ça aussi, ça, la mec. C'est nice, mais pour moi, au Maroc, il y a des circuits. Je ne sais pas si tu peux lui poser des questions, mais pour moi, il y a des circuits de motocross. Moi, je suis fou de motocross parce que c'est pour moi un sport que j'aime beaucoup. Alors, كبرت وانا تنشوف بابا le cross ou mes oncles. Donc, du coup, j'étais fan de ça. Et كان عندي واحد صاحبي champion du Maroc plusieurs fois de motocross وزعما تبارك الله كانوا دي جون زعما طالعين غزالين كنت متبعهم بزاف منهم واحد حمزه مشي واحد يحيى الرماح كنا زعما متبعهم زعما كانوا غاديين مخيرين في الكروس بور مو خصهم يكونوا دي سيركوي ديال الكروس زعما علاش الواحد يمشي لا تير باتو جو سي كو بور موتوكروس تي جي تراكس et il te fait lui les tremplins il te fait le tracé que tu veux زعما سي با بحال un circuit automobile اللي خصك العذاب دير الكودرون دير plein de choses. Exactement. J'aimerais bien savoir علاش parce que pour moi المغرب خصو يكون عندنا des circuits de motocross prêts à accueillir les gens. Ouais, alors Hassan qui demande pourquoi il n'y a pas de circuit permanent hors circuit urbain alors que le Maroc a tous les atouts en main, la place et le climat. On a tout ce qu'il faut pour avoir des circuits permanents. ما كرهتش. الله يكثرهم. Voilà. Alors, Ryder MB me dit, je parle des track days avec des super sports. Ah oui. Donc c'est du professionnel. Non. Donc c'est du haut niveau. Bah, déjà, tu le félicites de ma part parce que tabarakallah alayh. S'il est déjà dans ça, c'est que tabarakallah alayh, c'est quelqu'un qui peut nous représenter à l'échelon international. Exact. Donc, ça doit être du MX1 ou le شي حاجة, je dirais. Ça doit être du haut niveau. Mais dis, est-ce que déjà tu as conduit une Formule 1 et tes sensations? Non, j'ai pas eu l'opportunité de conduire une Formule 1. Je devais faire le test avec Jordan en Formule 1 à l'époque, c'était en 2005. Il m'avait proposé quand j'avais gagné la Formule BMW. Et moi, ce que j'ai fait, c'est la Formule 3000. J'ai fait 2 ans de Formule 3000 en 2007-2008, qui est l'antichambre de la Formule 1. طوموبيل قريبة بزاف الفورمول 1. Et après, فين جات l'opportunité باش نمشي لبطولات العالم ديال WTCC à l'époque في مراكش. Donc j'ai switché من الطريق اللي كنت غادي فيها الفورمول 1 للطريق ديال WTCC اللي الله ما خيبش لي ريزولتا. Alhamdoulilah. Et tu sais quoi, Mehdi? On va faire justement entrer au garage parce qu'on est presque arrivé à 1 heure de live. On ferme et on reprend dans 30 secondes la suite du parcours de Mehdi Benani avec nous. Alors, Kain Tigoul, que tu devrais remplacer Vettel.
il faudrait des passionnés à ces postes-là. Donc, ok, merci. On va répondre à ces questions. On n'a pas d'infrastructure puisque bonne personne au bon endroit, malheureusement. Comment devenir un pilote de voiture de course? J'ai 16 ans et merci. On va répondre à toutes vos questions. Mehdi, est-ce que tu as j'ai conduit Formule 1? Tu as le bonjour de Brno aussi. Donc, Hassan, qui te passe le bonjour aussi. Voilà, Ouais. et bien sûr, Nico. Et on se retrouve dans 30 secondes, juste pour relancer la machine. À tout de suite.